الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے، جو چاہو کرو، معاشیتا جو چاہو کرو۔ اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا، یہاں پر کرنے کے لیے ہے، اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا۔ انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے۔ اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں، نمبر دو وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی، بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی۔ اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لائیں۔ مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، اللہ اکبر، مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر ذرا تصور میں لائیں، یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا۔ ذرا تصور میں لائیں، اللہ اکبر، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی نمازی اور بے نمازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے، جس میدان کے اندر انسان اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت یہ ہے، سورج چمک رہا ہے، اپنے چہرے کی طرف سے انسان کے وجود کے اندر، کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں، اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہے، آنکھیں پگھل کر کے بہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پسینے کے اندر ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کندھوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یعنی پسینے کا دریا نہیں ہوگا، بلکہ جو جتنے پسینے میں غرق ہوگا اس کا پسینہ اسی تک محدود رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، یعنی ایک کا پسینہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کا
पसीना इसके पसीने से नहीं मिल रहा होगा, बल्कि पसीना जिसका होगा वो उसी के अंदर डुबकियां ले रहा होगा। अल्लाह अकबर। और वो पसीना भी खोल रहा होगा। प्यास की शिद्दत ये होगी कि जबान सीने पे लटक रही होगी। जैसे गर्मी में कुत्ते की जबान उसकी लटकती रहती है, वैसे प्यास की वजह से इंसान की जबान इंसान के सीने पे लटक रही होगी। उस वक्त इंसान इतनी तकलीफ में होगा, इतनी मुश्किल में होगा, इतनी परेशानी में होगा कि लोग तमन्ना कर रहे होंगे जल्दी से हिसाब किताब की ये तकलीफ खत्म हो जाए। हत्ता कि यहां तक रिवायतों में आया है लोग उस तकलीफ से तंग आकर के यहां तक तमन्ना करेंगे कि अगर हमें जहन्नम में डालना हो तो जहन्नम ही में डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम हिसाब की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए, मैदान महशर की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कैफियत से सबको गुजरना है। कुरान कहता है मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? अल्लाह अकबर। इस कैफियत के अंदर अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, जो बहुत सारे सवालात होने हैं, जो बहुत सारा पूछा जाना है, उनमें से एक सवाल ये भी है। अब वो कैफियत है, मैं समझता हूं अल्लाह अकबर, इंसान अगर तकरीर कर रहा हो और दो चार बच्चे जो है पटाखा फोड़ने में लग जाएं तो इंसान के जहन से तकरीर के मजामीन निकल जाते हैं। कोई बंदा शायरी कर रहा हो और कहीं पर ढोल पीटने की आवाज आ जाए तो शायरी के मजामीन जहन से निकल जाते हैं। इंसान कुछ लिख रहा हो और खुद का बच्चा रोने लग जाए तो इंसान के जहन से मजामीन निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, वो क्या कैफियत होगी? सूरज सर पर है, भेजा खोल रहा है, नाक के जरिए बह रहा है, इंसान पसीने में डुबकियां लगा रहा है, आंखें बह रही है, बह करके आंखें चेहरे पर आती हैं, पसीने में डुबकियां हैं। इंसान अल्लाह अकबर ये कैफियत से दो चार है कि पसीना भी खोलता हुआ है, प्यास की इतनी शिद्दत है कि इंसान की जबान उसके सीने पे लटक रही है। और उस वक्त मुख्तलिफ सवालात किए जाने हैं। सवाल करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, वो गज्जूर वादहू ला शरीक, अल्लाह अल्लाह, वो सवाल कर रहा है। अल्लाह अकबर। फरिश्तों को नहीं सौंपा गया मामला, अल्लाह खुद हिसाब ले रहा है अपने बंदों से। अल्लाह अकबर। अल्लाह पूछ रहा है बहुत सारी चीजें, उसमें से एक सवाल जिसकी मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे अल्लाह नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा। नईम का मतलब क्या है? इसकी मुख्तलिफ तफसीरें की गई है, मुख्तलिफ अक़वाल है, लेकिन आज का जो उन्वान दिया उस उन्वान की मुनासिबत से वही कौल लिया जाएगा जो आपके सामने पेश करना है। मुख्तलिफ अक़वाल है। नईम का क्या मतलब है? अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा तो एक मतलब नईम का ये है अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। उस वक्त वो कैफियत को याद करो, जरा तसव्वुर में लाओ। माह रमजान शरीफ के महीने में गर्मी की वजह से इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे इंसान बैठता है तो उस वक्त प्यास की वजह से उसकी कैफियत क्या होती है? मुसलमानों जरा गौर करो, जबान सीने पे लटक रही है, आंखें बह रही है, नाक से बेजा बाहर आ रहा है, पसीने में शराबोरी का आलम है। खुदाए कहार वादहू ला शरीक इंसान से उनकी जवानी के बारे में पूछ रहा है। बताओ अपनी जवानी की रातों को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के दिन को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के वक्त को तूने कहां गुजारा। बिलखुसूस जवानी के बारे में सवाल हो रहा होगा। अब मुझे बताएं उस कैफियत के अंदर इंसान अपनी जवानी को अल्लाह अकबर कहां और कैसे गुजारा? रब की बारगाह में जवाब देना होगा। जरा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफत जवानों, आपसे पूछना चाहता हूं अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या हम अपनी जवानी का हिसाब दे सकेंगे? आप हो या हम हो या और कोई हो, जरा गौर तो करें। अपनी रातें कहां गुजर रही है, अपनी रातें किस तरह गुजर रही है, अपनी सुबह किस तरह गुजर रही है, अपनी शाम किस तरह गुजर रही है। मेरे भाइयों, उस दिन नबियों की जबान पर भी हदीस पाक में आया है नफ्सी नफ्सी होगा। सैयदुल अंबिया के अलावा हर नबी की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। बल्कि एक हदीस सुन ले फिर आपको अंदाजा होगा। यहां तो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, इब्ने कसीर लिखते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक क़यामत
के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल, वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, नसारा को रुस्वा करने के लिए, हजरत ईसा पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा से सवाल करेगा, ऐ ईसा, क्या तुमने अपनी कौम को यही दर्श दिया था कि मेरे बाद तुम मुझे खुदा बना लेना और मुझे खुदा का बेटा कहना शुरू करना? क्या ये बात तुमको तुमने सिखाई थी? हालांकि ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं और अल्लाह कुरान में बयान कर चुका कि वो इब्नुल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर, हुज्जत तमाम हो चुकी, लेकिन क़यामत में अल्लाह ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, हिसाब लेने के लिए नहीं, अजमत ईसा के इजहार के लिए, वक़ार ईसा के इजहार के लिए, शान ईसा के इजहार के लिए और ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए एक सवाल करेगा, क्या तुमने कहा था ईसा को, ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को कि मुझे खुदा का बेटा बना लेना? उस सिर्फ एक सवाल पर हजरत ईसा पर अल्लाह का इतना खौफ तारी होगा, अल्लाह की इतनी खशियत तारी होगी कि हजरत ईसा के बाल खड़े हो जाएंगे, जिस्म के बाल, और हर बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। उस एक सवाल पर वो हिसाब के लिए नहीं होगा। अल्लाह अकबर, वो ईसा जो कंवारी मां से पैदा हुए, वो ईसा जो बतूल से पैदा हुए, वो ईसा जो कलेमतुल्लाह है, वो ईसा जो रूहुल्लाह है, वो ईसा जिन्होंने पालने से कलाम किया है। एक सवाल मेरा अल्लाह फरमाएगा, एक सवाल, ईसा क्या तुमने कहा था खुदा बना लिया जाएगा तुम्हें? तो हजरत ईसा के बाल बाल से खून की फुहारें निकलेगी जवाब देने से पहले। यह खशियत रब्बानी का आलम होगा। अब मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मासूम ईसा के एक सवाल को सुनकर जब खून की फुहारें बाल बाल से निकलेगी, बाल बाल से खून की फुहारें फूट पड़ेगी, तो बताओ जब अल्लाह तुमसे पूछेगा जवानी की रातों में तुमने जिना किया था, तो जानियों की जबान पर क्या जवाब होगा? तुमने औरतों पर पाप की नजरें डाली थी, तो इन पापियों की जबान पर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? तुमने सूद के धंधे माल की मोहब्बत में की थी, तो उस वक्त हमारी जबानों पर क्या जवाब होगा? तुमने उलमा को गालियां दी थी, तुमने दीन का मजाक उड़ाया था, नर्म नर्म गद्दों पर जब तुम लेटते थे तो तुम ज़िना की फिल्में देखते हुए लेटते थे, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? अब यहां हंसने की बात नहीं, कोई मुशायरा तो नहीं, लेकिन थोड़ी तवज्जो तो करें। कितना दीन को खिलवाड़ समझोगे, कितना दीन को तमाशा बनाओगे? सोचो, कहां वो मासूम जान, अल्लाह अकबर, जिसको खुदा अरसे दराज तक चौथे आसमान पे उठा करके रखता है, अंदाजा फरमाए, और करीब क़यामत इस्लाम की हक्कानियत के ऐलान के लिए उन्हें फिर जमीन पर भेजा जाएगा, और फिर अल्लाह अकबर, गुंबदे खजरा में इंतजार है जमीन को कि हजरत ईसा उस मुकद्दस जमीन पर रसूलुल्लाह के पहलू में आराम करेंगे। वो ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह। एक सवाल के जवाब में खून की फुहारें बाल बाल से निकल पड़े। अपने आप में डूब कर सोचो, अरे नहीं मौलाना, अल्लाह रहमान और रहीम है, सत्तार और गफ्फार है। मैं कहता हूं, क्या ये अल्लाह रहमान और रहीम है हजरत ईसा को पता नहीं है? नफ्सी नफ्सी कहने वालों को पता नहीं है? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। अल्लाह अकबर। अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। जरा गौर तो फरमाएं, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो बताओ कैसे कामयाबी मिलेगी? कौन कामयाब कराएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हम उस माहौल में तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेंगे। अल्लाह अकबर। जवानी अल्लाह को पसंद, जवान अल्लाह को पसंद, जवानी बड़ी कीमती है। अल्लाह अकबर। और जवानी के बारे में मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जवानी की ऐसे ही कद्र करो जैसे किसी शरीफ मेहमान की इज्जत करते हो। हर शरीफ मेहमान जाने के लिए आता है, ऐसे ही जवानी भी जाने के लिए आती है। और मेहमान 3 दिन तक रहता है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता, और जो 3 दिन से ज्यादा रहता है वो मेहमान नहीं हो सकता। बिला तमसील, अल्लाह अकबर। मेहमान 3 दिन तक रहता है और जवानी सिर्फ 30 साल रहती है। 16 साल से शुरू होती है, 46 और 50 साल के आने तक इंसान को खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। उस जवानी के बारे में खुसूसियत के साथ सवाल होगा। इसीलिए
जवानों को टारगेट किया जाता है, जवानी को टारगेट किया जाता है, और इस्लाम दुश्मन ताकतें बिलखुसूस जवानों को टारगेट करके उनको जराइम में मुब्तला करना चाहती है, उनको गुनाह में मुब्तला करना चाहती है। जानती है दुनिया कि मक्के की सरजमीन पर आखिरी नबी ने जो इनकलाब पैदा किया था वो बुढ़ों से नहीं पैदा किया था बल्कि जवानों से पैदा किया था। इसीलिए तो आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जवानों की कद्र करो। आका फरमाते हैं जवानों की कद्र करो, क्योंकि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया, मगर मक्के के जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आप अंदाजा फरमाएं, सबसे ज्यादा उम्र वाले जो सहाबी हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। मक्के में जिन उम्र वालों ने कलमा पढ़ा था उनमें बड़ी उम्र के आदमी सैयदना सिद्दीक अकबर है। और सिद्दीक अकबर की उम्र जब आपने कलमा पढ़ा उस वक्त 37 साल की थी, 37 ईयर्स की आपकी उम्र शरीफ थी। अल्लाह अकबर, 37 साल के थे, यानी सबसे बड़ी उम्र के सहाबी 37 साल के थे। और 37 साल में बुढ़ापा नहीं आता बल्कि ऐन जवानी की कैफियत होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना साद इब्न अबी वकास फरमाते हैं, ओहद की जंग में मैंने सीने पे जो तीर रोके थे उस वक्त मेरी उम्र 16 या 17 साल की थी और मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल निकलना शुरू भी नहीं हुए थे। अल्लाह अकबर। हर सहाबी जवान था। अल्लाह अल्लाह। जानते हो जिस बिलाल ने सीने पर पत्थर लिए थे वो बिलाल हबशी भी जवान है, हजरत साद भी जवान है, हजरत सईद भी जवान है, तलहा व जुबैर भी जवान है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी जवान है, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 साल के जवान है। ये सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। दुनिया जानती है जवानों से इनकलाब आया, अब वो हमारे जवानों को वो जवानी नहीं पाने देना चाहते जो जवानी सिद्दीक अकबर के पास थी, वो जवानी जो फारूक आजम के पास थी। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर कौम की बेटियां भी सुन रही है तो माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है, मर्द की जवानी हो या औरत की जवानी हो, जवानी बहुत कीमती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा धड़कते दिल से इस हदीस को सुन ले। आका इरशाद फरमाते हैं, जो जवान हराम कामों से बचे, जो जवान हराम कामों से बचे और फर्ज कामों पर लग जाए, इबादत करे, अल्लाह पाक उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। एक दो सिद्दीक नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब। और सिद्दीक किसे कहते हैं? वली से बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, शहीदों से बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबा नबूवत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर इस्लाम में किसी का है तो नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। लोग वली बनने की बात करते हैं, अरे जवानी की रातों को हराम कामों से बचा लो और हलाल करने लग जाओ। एक दो नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब की बशारत दी जा रही। 70 सिद्दीक किसे? सिद्दीक कहते हैं उसे जिसका मर्तबा नबूवत के बाद। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक अकबर का मकाम बयान करते हुए कहते हैं कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। 70 सिद्दीकों का सवाब किस बुनियाद पर? सिर्फ जवानी में हराम से बच जाओ और अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया उसकी तरफ लग जाओ। बच जाओ हराम से, यानी अपनी निगाहों को हराम देखने से बचाओ, अपनी जबान को हराम बोलने से बचाओ, अपने कानों को हराम सुनने से बचाओ, अपने पेट को हराम लुकने से बचाओ, अपनी जबान को हराम चीजों से बचाओ। हराम से रुक जाओ, फराइज और वाजिबात की तरफ रुक कर लो, जिस जिस चीज का हुक्म दिया गया उसकी तरफ आ जाओ। लेकिन अफसोस आज हराम देखना तो लोगों को इतना महबूब हो गया, इतना महबूब हो गया। बड़ी माजरत के साथ आप मिलते कहीं और नहीं हो, इसलिए माइक पर ही बोलना पड़ता है। जैसा मरीज वैसी दवा। मुझे तो शर्म भी आती है, अजियत भी होती है, मगर क्या करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करना है।
آنکھ حرام میں اتنی مبتلا ہو گئی کہ آج کتنے جوان ہیں جن کے موبائل حرام فلموں سے محفوظ ہے, گندی پکچروں سے محفوظ ہے. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا یہ قوم ہے, اور وہ بھی زنا کی فلمیں. اللہ اکبر. زنا کا لفظ سن کر ایمان والوں کے کلیجے کانپتے تھے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے. سوچو زنا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوتی ہے, نیند آتی ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک کال سن لیں. کس کا؟ سیدنا سلمان فارسی کا. غور سے سنیں, ہو سکے تو دل پہ نقش کریں. اللہ اکبر. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں, اور یہ سلمان فارسی کون ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. ذرا حدیث کے تیور پر نظر کرنا. عظمت بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کیا شان بیان کرنے کا انداز ہے. فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے محبوب میں 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر. محبوب خدا کو کہا جا رہا ہے میں جن 4 سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر. میں نے پوچھا اللہ وہ 4 کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک سلمان فارسی ہے. سلمان سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کیا کرو. دوسرا علی ابن ابو طالب ہے, علی سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کیا کرو. تیسرا مقداد ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کیا کرو. چوتھا ابو ذر غفاری رہا کرتے تھے عراق میں مدائن کے اندر, وہ پہلا اور آخری گورنر ہے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا. اندازہ فرمائے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں. سوچو ایسے زاہدوں کو جس نے تیار کیا ہو اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا, اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بات اتنی عرض کرنے چلا تھا وہ سلمان فارسی جس نے عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری, اور تہبند ہوتی تھی, تہبند لنگی جس کو آپ کہتے ہیں, اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا. یہ گورنر ہے پورے عراق کا. سوچو زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال. لوگوں نے عمارتوں میں عجائب بنائے, بولے یہ فلاں ملک میں عجوبہ, یہ فلاں ملک میں, یہ فلاں ملک میں, اور دنیا کے کتنے عجوبے, کتنے 7 عجوبے دنیا کے. کہیں ان عمارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا لوگوں نے عمارتیں عجوبے کے طور پہ بنائے ہیں, رسول اللہ نے عجائب کے طور پہ افراد بنائے. ہاں اب ان عمارتوں کی طرح کوئی عمارتیں تو بن سکتی ہے, لیکن وہ عجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے تھے آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ شاید انہی کو یاد کر کے روتا ہوگا تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہوگا, ورنہ ایسی ہستیاں کہاں ہیں, ہستیاں ایسی کہاں ہیں. خدا کے رسول نے ان کو کیا قرآن میں ڈھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو, اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے. زہد کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, علم کیا ہے, عشق کیا ہے, تجارت کیا ہے, ازدواجی زندگی کیا ہے, معیشت کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, حضور علیہ السلام نے قرآن میں ڈھال دیا تھا. اور اب قیامت تک ان جیسی ہستیاں زمین پہ کبھی نظر نہیں آ سکتی. وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سن لیں بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں, زنا کی فلمیں دیکھتے, فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے. تمہاری بستی میں بیوائے بھی ہوں گے, تمہارے بستی میں غریب بھی ہوں گے, تمہاری بستی میں یتیم بھی ہوں گے. تم نے دیکھا ہوگا جب تمہارے بیٹے عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ جاتے ہوں گے تو اسی راستے پر کچھ غریب مسلم بچے کوئی چنے کی دکان لگاتا ہوگا, کوئی کھلونوں کی دکان لگا کے بیٹھا ہوگا. خدا کی قسم اس کا بھی جی چاہتا ہے وہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے, وہ بھی جی چاہتا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے, لیکن صاحب غربت نے راستے میں پکڑ کے روک دیا تھا, ضرورتوں نے اس کو خریدار بنا دیا ہے. بیٹھ گیا کہ راستے میں سامان لے کر کے ہم خریدتے تو چلے جاتے ہیں
لیکن غربت کا خیال کسی کو نہیں آتا. ہاں تیرے پاس دولت ہے, تجھے رب نے پیسہ دیا تھا تو عیاشیوں کے لیے تو نہیں تھا, قوالی اور تماشوں میں لٹانے کے لیے نہیں تھا. کاش کیا کی اچھا ہوتا تو اس پیسے کو اٹھاتا, چاند رات والے دن کسی یتیم کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں اندر ڈال کے آ جاتا, پرچہ بنا کے ڈال دیتا. عید صرف میری نہیں ہے, عید تمہاری بھی ہے, اس سے تم بھی عید منانا. خدا کی قسم اگر اس پیسے سے کسی غریب کی عید ہو جاتی تو قبر میں بعد میں جاتا, مدینے والا تیری قبر میں پہلے تشریف. زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے حضرت, زندہ باد زندہ باد. عید سے پہلے دیکھنا, باپ لے کے جائے یا ماں مارکیٹ لے کے جائے, لے جا کے نا یہ نہیں کہتے یہ والا پیک کر دو, ماں بٹھا لیتی ہے بیٹے کو اوپر, خود بیٹھتی ہے نیچے اور جوتے 10 طرح کے نکلواتی ہے, وہ اپنے ہاتھ سے نکالتی ہے, پہناتی ہے, نکالتی ہے, پہناتی ہے, بار بار کہتی نہیں میرے بیٹے کے پیر میں اچھا نہیں لگ رہا, میرے بیٹے کے پیر میں اچھا نہیں لگ رہا. میں بیٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ہم اتنے بڑے تھے وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں جوتے پہناتے تھے. آج ایک بار ہم انہیں دکان میں لے کے گئے, ابا بیٹھو تمہارے پیر میں جوتے ڈال کے میں دیکھوں گا, اما بیٹھ آج میں دیکھوں تیرے پیر میں کون سا جوتا اچھا لگے گا. کبھی لے کے گئے ماں باپ کو؟ اور لے کے جایا کرو, عید کا ٹائم آئے نا ماں باپ کو لے کے جاؤ کہ نا آج تک تم نے ہماری پسند کا پہنایا گیا, اب ہم تمہیں تمہاری پسند کا پہنانے کے لیے آئے. لے کے جایا کرو. ہم انہیں وقت نہیں دے پاتے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. سب سے مشکل وقت بڑھاپے کا. اب سنیں جن پہ بڑھاپا آنا ہے یہ آ گیا. جب دنیا چھوڑ جائے گی نا اور کوئی منہ نہیں لگائے, کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا, کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہوگا تیرے منہ میں دانت کتنے, پھر پلٹو گے مسجد کی طرف, پھر لوٹو گے مسجد کی طرف. اللہ کہے گا سن تجھے کوئی منہ نہیں لگا رہا نا, آ میرے گھر آ جا, تجھ سے کوئی بات نہیں کرتا نا, میں کروں گا تجھ سے بات. اپنا درد مجھے سنا جب تم مسجد میں آتے ہو. سنو قرآن بڑا ضروری ہے, کہتا ہے اگر تجھے اپنا حال سنانا ہے نماز کی نیت باندھ لے, تو کہتا جا میں سنتا جاؤں گا, اور اگر تجھے میری باتیں سننی ہے پھر قرآن لے کے بیٹھ جا, قرآن پڑھتا جا, قرآن کی آیتوں میں تجھے میری باتوں کا مزہ آتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد. تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا ہے پھر رب کا قرآن تمہیں سینے سے لگائے. جب کوئی ساتھ نہیں دیتا نا پھر قرآن لے کر آئے. اس لیے خدا را اتنے جاہل نہ رہ جانا کہ بڑھاپے میں بھی قرآن ساتھی نہ بن سکے. کم سے کم اتنا قرآن ضرور سیکھ لینا کہ بڑھاپے میں جا کے دنیا ساتھ چھوڑ دے تو رب کا قرآن ہمارے ساتھ ہو. پڑھیں گے انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ, پڑھائی کریں گے انشاءاللہ, قرآن سیکھیں. اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے. بڑی بات ہے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. تم نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا, موتیں ہوتی ہیں, لوگ بڑے بڑے پیسے والے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کوئی آسانی سے روح نکلوانے والا نہیں. نکلے کیسے سارے لوگ جانتے ہیں. ہاسپٹل کی کنڈیشن, آخری سانسیں ہوتی ہیں, لے جا کے ابا ہاسپٹل میں رکھ دیا, کہا میں وینٹیلیٹر پہ, ابا آکسیجن لگی پڑی ہے, جو چادر بچھی ہے وہ بھی ناپاک ہے, انہوں نے ہمارے کپڑے اتار کے اپنے گرین کپڑے پہنا دیے وہ بھی ناپاک ہے, جتنے نرس اور وہاں پہ ڈاکٹر آ رہے ہیں انہیں بھی پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے. مشکل سے روحیں نکل رہی ہیں, مشکل سے, بستر ناپاک, جگہ ناپاک, لوگ ناپاک, رحمت کے فرشتے آنے تیار نہیں, ادھر تڑپ تڑپ کے بندہ مر رہا ہے, آکسیجن لگی ہے, رشتہ دار جو ہے پھلوں پہ پھل لانے پہ لگے پڑے, کوئی جوس لا رہا ہے, کوئی پھل لا رہا ہے, سیب لا رہے, کیلے لا رہے, میں وہ جو آکسیجن میں پڑا شیشے سے جھانک رہا ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھ پا رہے ہیں. آج اس کے آج اللہ کی پکڑ میں آ گیا کہ وہ اب تک اکڑ میں رہتا تھا. ہم نے کہا تھا ہم سے چندہ نہ مانگنا, یہ تماشے کر رکھے ہیں, یہ تم نے مدرسوں کے نام پہ ٹھگی کا جال پھیلا رکھا ہے, مولوی ہوتے ہی حرام کھانے والے ہیں. آج ایک ایک جملے کا بدلہ لیا جا رہا ہے, بڑا تڑپ رہا ہے, روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. سارے رشتہ دار کوئی پھل کوئی جوس لے کر کے آ رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آخر یہ رو کیوں رہا ہے؟ ساری فیسلٹی موجود ہے, سانس بھی مشینوں کے ذریعے آ رہی ہے, رشتہ دار بھی سامنے ہے, وہ کہتا میں اس لیے رو رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں, یہ جو جوس لے کے آ رہے ہیں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو پھل لے کے آ رہے ہیں یہ تو بند کر دیا گیا ہے. چاہتا کیا ہے؟ وہ آکسیجن پہ سامنے وینٹیلیٹر پہ لیٹا بندہ کہتا ہے اگر لا سکتے ہو تو یاسین کا پڑھا ہوا پانی لا دو, سورہ رحمان کی تلاوت کا پانی لا دو. کرے گا کیا؟ کام میں جینا نہیں چاہتا, اب قرآن کی تلاوت کے صدقے میں عزت سے مرنا چاہتا. واہ بابا, جن کے اپنے بیٹے قرآن کے قاری ہوتے ہیں وہ کبھی بے بسی کی موت نہیں مرتے, وہ کبھی مفلسی کی موت نہیں مرتے. وہ جب مرتے تو اس شان سے جاتے ہیں, ادھر تلاوت ہوتی ہے ادھر روح جنت کی طرف نکل کے جاتی ہے. احسان ہے ان علماء کا کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہمیں دین دے رہے ہیں. میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو, ہمارے یہاں حافظ بن جائے تو بندہ 1000 روپے دے کہتا میں نے بہت دے دیے امام مولانا, 1000 روپے ایک جوڑا ان کی بہو کو دیا تھا, ایک جوڑا انہیں دیا تھا. سن بھائی کان کھول کے سن, اور میل ہو تو صاف کر لے, 1000 نہیں, 10 لاکھ نہیں, 50 لاکھ نہیں, یہ جو کھال ہے نا تیرے بدن کی, اگر یہ اتار کے نا اس کا جوتا بنا کے اپنے بیٹے کے استاد کو بھی پہنائے نا تو تب بھی اس احسان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا جو تیرے بیٹے کو انہوں نے حافظ قرآن بنا کے تجھ پہ احسان کر دیا ہے. اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی دولت, وہی کوئی قرآن نہیں پڑھ جاتا, محنتیں لگتی ہیں, جگہ لگتے ہیں اس میں, آدھی آدھی رات سے اٹھ کے قرآن پڑھنا اور پڑھانا پڑتا ہے. ہاں اس لیے میرے بھائی قرآن سے بھی پیار کرو, صاحب قرآن سے بھی پیار کرو, اور وعدہ کرو یہ میلے تماشوں میں پیسہ نہیں لگاؤ گے,
फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे, अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा फट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत मौत है, मौत मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है, अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात, मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई, कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान हूँ। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में देके आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल। नहीं मेरे भाई, बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लगती। तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनके, ये लम्हे लम्हे के लिए तुम्हें ना, ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पर भारी पड़ जाती है, बड़े काम आते हैं इनके ये लुकमे। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो। गारंटी नहीं है, कई लोग कहते हैं 500 रुपये देगा, दुआ कर देना, 500 रुपये देकर दुआ कर देना, कोई 1000 देकर दुआ, कोई 5000 देकर दुआ कर देना। चल तू दे रहा है, ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है। ऐसे काम करो कि जबान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए, ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई, ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए, वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है, अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा, फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है, ये फैसला आपको करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चलाने का, 11वीं तक पढ़ा के कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चलाने का, सिर्फ दुकानें चलवानी है। हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रहेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ, और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं, आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो ताबीज की दुकानों पर तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है, ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मज़ारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं।
इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए, अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं। तो याद रखिए मजारों से रुतबे बुलंद नहीं, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे? बच्चों पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। फिलहाल सुन लो तुम भी, छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांगते रहेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बना गई है ना, पबजी और फ्री फायर क्या है? फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा कथा कौन होगा? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी, तेरे घर में चूहे बराबर आजान देते रहे, और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पर भाई 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिया यार। बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम है। ये नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं? और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास, आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी, तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू 1 नहीं करोड़ों का पत्थर लगा दे, अंदर जहन्नम का घड़ा लग चुका, कोई नतीजा नहीं। इस पैसे को अब सही जगह मान जाओ, अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पर 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं तेरे मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, सारे गुंडे वहां मिलेंगे जिन्हें कौम से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवान का कमान गई, जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ आप। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों में बैठ के कहते हैं हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? इन्हें तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। हाँ तो ये बनाओ इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी की गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बेटा के सुबह कह रहा देख रहा है ये जो मलुआ की कोठी है ना, भैया अगर हो कोई मलुआ तो बुरा ना मानिए, ऐसी नाम ले रहा हूँ, किसी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ मैं तो चलो चंद बब्बन छप्पन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, ये सारे हमारे गाँव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है तुझे क्या पता, ये अब्बा की बाप का जो अल्लाह इनका अब्बा ठेला चलाता था,
4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इतनी धुन से इसकी औलाद ने और जवाब नहीं, भाई औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते हैं। जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए, नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है। 1400 साल हो गए, आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए हैं, आज भी उस्मान गनी की सखावत मशहूर है। 1400 साल बीत गए हैं, आज भी अली की बहादुरी जैसा कोई बहादुर नहीं है। जब इन्हें ये बताओगे तो उनके इल्म पे गुफ्तगू होगी, उनकी तालीम पे बातें होंगी, उनके कैरेक्टर की बातें होंगी, उनके अखलाक की बातें होंगी, उनकी तरक्की की बातें होंगी, उनकी पावर की बातें होंगी, उनके इक़्तिदार की बातें होंगी, उनकी हुकूमत के चर्चे होंगे। फिर तेरा मेरा बेटा जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आए। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाओ, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाओ। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहा, केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है, बर्थडे चल जाए। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्में तो हमारे घरों में आती है, हमारे घरों में आती। यहाँ पे क्या हो गया, तुझे बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं। तो हम इनसे दवा मांगते हैं, ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है। तो नतीजा कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं। बर्थडे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो, अगर आप 50 साल के हो गए, कितने साल है, कितने के बोलो, कितने साल के, 50 साल के अगर आप हो गए ना, तो फिर जश्न किस चीज का, 50 का गम कर गम, 50 साल घट गए जिंदगी के, रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका। एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हो, एक रात ऐसी मांगो। जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें, फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर। वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ये तमाशे खत्म, बर्थडे बर्थडे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ आए, बताओ बर्थडे पे केक तो नहीं काटोगे, ऐसे खा लिया करो जाके केक, ला ले वो जाहिर है, लगा के खा लो, लेकिन केक पे बर्थडे पे कटना जरूरी है क्या है? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो, हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है। और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जत भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जत और भलाइयां अता फरमा। हाँ, तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। पूरी मेहनत लग गई तकरीर में, जितनी तकरीर में लगे कि उतनी शजरे में लग जाएगी। भाई कह रहा कभी कभार का तो नंबर आवे, पढ़ा तो शजरा। मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रख के। भाई कह गया तो मैं शजरा पढ़ देता हूँ, और क्या थोड़ी सी मेहनत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन सुनो, अब तक जैसे तुमने गुम होकर सुना है ना, शजरा ऐसे नहीं होना। शजरा जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो दीवार के पीछे बैठे हैं ना, इस दीवार के पीछे इनकी तो मौज ही लग गई, कतई बोल नहीं तैयार। उस दीवार के नहीं पापा, मैं इस दीवार के। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कबड्डी नहीं है, जलसा है। बहुत दिन में सुधरोगे जाके, मुझे पता है। काफी टाइम से यहाँ तमाशे हो रहे हैं, मगर उम्मीद है जितने आएंगे ना सारे हुजूर के गुलाम आए। इन्हें दोबारा अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुजूर का इश्क यहाँ तक ले आया है। और जब हुजूर का इश्क ले ही आया है तो जो बातें जरूरी थी उन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे सारे नौजवान इंशाल्लाह, वादा करेंगे। बंद करेंगे सारे तमाशे अपने से। अगर कोई फिर भी ना माने तो अबू जहल नहीं माना था, ये नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है। अबू जहल को समझाने हुजूर आते थे, तुम्हें समझाने तुम्हें आया है ना, आपको जिब्रील नहीं आने वाली। अब यही उलमा बताएंगे जब भी बताएंगे, इसलिए जो मान जाएगा। किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस वादी के अंदर किसको दाखिल किया जाएगा? वादी हबहब में, वादी लमलम में किसको दाखिल किया जाएगा? हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका फरमाते 3 किस्म के लोग हैं जिसको उसमें दाखिल किया जाएगा। नंबर 1, नमाज में सुस्ती करने वाला, नमाज से गफलत करने वाला। बताइए तो सही, हम 6-6 घंटा जलसों में बैठ सकते हैं, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकाल सकते। हाथ मत उठाना, हाथ उठा करके जलील करना मकसूद नहीं है। कितने लोग हैं जो इशा पढ़ कर आए हैं, और कितने लोग हैं
جو جا کر کے فجر پڑھیں گے، مجھے بتاؤ سارے جلسے ہزاروں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، دونوں برابر برابر نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، نماز سے رشتہ توڑ کر آپ کس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ سب کے قریب ہونے کا خواب دیکھنے والوں، رب کے قریب ہونے کی کوشش کب کرو گے؟ ایک بات بتاؤں، بڑے سے بڑے عالم کے قریب ہو جاؤ، بڑے سے بڑے پیر کے قریب ہو جاؤ، بڑے سے بڑے بادشاہ کے قریب ہو جاؤ، آپ کی بگڑی نہیں بننے والی جب تک اپنے رب کے قریب نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک عالم دین آپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کا پیر آپ کے لیے دعا کرے گا، لیکن ایک بات بتاؤں، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ ایک بات یہ بھی بتاؤں، دنیا اتنی بے وفا ہے کہ مرنے والے کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا تھا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میری نیت کو اللہ جانتا ہے۔ بہت سارے مرید ایسے ہیں جو پیر کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، اور بہت سارے پیر ایسے ہیں جو مریدوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ کس سے دل لگا رہے ہو؟ پیار سب سے کرو، رشتہ سب سے رکھو، لیکن سب کے قریب ہونے کے لیے دوڑتے ہو، کاروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ امین القادری آیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے، اور سب کے قریب ہونا مشکل ہے۔ رب کے قریب ہونے کا طریقہ بہت آسان ہے، قرآن بس اتنا کہتا ہے، سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ آپ مجھے بتائیں اس سے آسان بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کسی کے بھی قریب جاؤ گے وہ امیر اور غریب میں فرق کرے گا، خوبصورت اور کم خوبصورت میں فرق کرے گا، اسی طریقے سے نسب کے اعتبار سے فرق کرے گا، کپڑے دیکھ کے فرق کرے گا، پوزیشن دیکھ کے فرق کرے گا، ڈگری دیکھ کے فرق کرے گا۔ ایک میرے اللہ کی شان ہے، وہاں کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں، کوئی محمود اور کوئی ایاز نہیں، کوئی بادشاہ کوئی نوکر نہیں۔ اللہ اکبر، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہے کوئی عدالت ایسی؟ کسی عدالت میں اگر اقبال جرم کر لو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کیا تمغہ دیا جاتا ہے، کیا سند دی جاتی ہے، کیا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہے کوئی بارگاہ؟ اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جو میری طرف چل کر آتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سب کے قریب جانے کا شوق ہے، رب کے بھی تو قریب آؤ، اس کے ہو جاؤ گے کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے، جب تک اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے نہیں جوڑو گے، اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ نقصان کیا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ مجھے اتنا بتائیے، اگر پولیس والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ پولیس والے رشوت لے کر کے نام کٹ کر سکتے ہیں، سورسز لگانے کے بعد نام کٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے نا؟ مینج کیے جا، میں انڈیا کی پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ ایک بات، کسی بھی ملک کی پولیس کی آپ بات لے لیں، رشوت لے کر سورسز کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں کہ قاتل سفید کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، مقتول کے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا الٹی چلتی ہے نا، دنیا الٹی ہے، چلنے والی کو گاڑی کہتی ہے، جلے دودھ کو کھویا کہتی ہے، دنیا تو الٹی ہے نا۔ کبیر داس نے یہی تو کہا تھا نا، کبیر داس کی الٹی بانی، برسے کمبل بھیگے پانی، چلتی کو گاڑی کہے جلے دودھ کو کھویا۔ یہ دنیا الٹی ہے، دنیا سے زیادہ قدرت نے کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا، یہ دنیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے، اور اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ آج لوگ، ہم سب لوگ کو سوچتے ہیں پولیس کے رجسٹر میں نام آنے پر راتوں کی نیند اڑتی ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ نماز نہ پڑھنے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، چین سے کیسے سو جاتے ہو، سکون سے کیسے سو جاتے ہو؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا معاذ اللہ کہ نبی کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ہمیں نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، اگر حضور کی بات پر کامل یقین ہے تو پھر جہنم کے دروازے پہ 5 وقت نام لکھا جا رہا ہے، سکون کی نیند کیسے آ رہی؟ اتنا روتے تھے سیدنا فاروق اعظم کے اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔
اتنا روتے تھے. اور پھر مزید کہتے ہیں کہ اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ, اللہ کریم نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ فلسفہ حضرت فاروق اعظم کو پتا نہیں تھا. نبی ڈرانے ہی کے لیے آئے تھے. اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. حضور ڈرانے کے لیے, سارے انبیاء ڈرانے کے لیے آئے تھے, بشارت دینے کے لیے بھی آئے تھے, لیکن بشارت سے پہلے خوف کا تذکرہ ہے, ڈر کا تذکرہ ہے. آج ہم ڈرنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت میں جانے کی بات کرنا چاہتے. اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ, اور اس کا چہرہ دیکھو. میرے بھائی جس کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو, ان کے خاتمہ بالخیر پر بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پردادا مرشد سید ابو الحسین احمد نوری اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ فقیر کو اللہ نے ولایت کی منزلیں طے کرائی, اب کوئی تمنا نہیں ہے, ایک تمنا ہے کہ بس خاتمہ بالخیر ہو جائے. یعنی اگر مقام قطبیت پر بھی انسان فائز ہو جائے, توجہ, قطب بن جائے, قطب غوث بن جائے, تو بھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے وہ ڈرتا نظر آتا ہے. اور یہاں تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد سے یوں بھاگتے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. اور ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے. تھوڑی دیر ذرا غور سے اس روایت کو سنیے, کیا کہہ رہی ہے روایت. اس روایت کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے, جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا, ہو سکے تو میں اسی پر اپنی بات پوری کر لوں گا. فاروق اعظم کہتے ہیں, اے کعب ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین. اب کعب کیا کہنے سنیے, اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, اس کا خلاصہ. کہتے ہیں امیر المومنین, جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں دی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا. اللہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کے لایا جائے گا. اور جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو سب لوگ ایک ٹیلے پر جمع ہو جائیں گے. اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسا تو کچھ پتا چلے کہ حلق میں پھنسنا کس کو کہتے ہیں. بڑا لقمہ گلے میں پھنس جائے, حلق میں پھنس جائے تو پتا چلتا ہے سانس نیچے کی نیچے اور اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے. جب لقمہ بڑا حلق میں پھنس جائے, مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے اس وقت لوگوں کا کیا ہوگا. یہاں نمازی بے نمازی کی کوئی تفریق نہیں ہے, یہاں نیک و بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, تمام اہل محشر کا ذکر ہو رہا ہے. اور کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا, اب ذرا دھیان سے سنیے بات کہاں تک پہنچتی ہے. کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے اللہ آج تیرا خلیل جس کو تو نے میرے بھائیوں جنہوں نے مسجدیں نہیں بنائی, صرف جنہوں نے کعبہ بنایا, جنہوں نے اللہ کی محبت میں جانوروں کی قربانی نہیں دی, جس بلکہ اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی, خوبصورت بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. ذرا غور تو فرمائیں, ایسا اللہ کا پیغمبر ابو الانبیاء نبیوں کے باپ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی, کعبہ بنایا, نبیوں کے بابا ہیں, لیکن وہ اپنی رب, یہ قیامت ہے, یہ قیامت. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنے لیے امان مانگتا ہوں. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے, اللہ سے جو جتنا ڈرے گا وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے, اور جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا ہے, خدا کی خشیت والا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت میدان محشر میں یہ ہوگی, وہ عرض کریں گے مولا تو مجھ سے کلام کیا کرتا تھا, تو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا, من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ, کہ موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ ہم تم سے کلام کریں, تم سے راز کی باتیں کریں, تم سے پیارے
کی باتیں کرے. حضرت موسیٰ کہیں گے مولا تو نے مجھے کلیم بنایا تھا, آج مولا آج تیرا موسیٰ اب اپنے لیے امان چاہتا ہے, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. مولا آج اپنے موسیٰ کو امان دے دے. ہے تصور میں ذرا لاؤ, اللہ اکبر, محشر میں دادا گیری اور بابا گیری کی باتیں کرنے والوں, حضرت موسیٰ کلیم کی یہ شان ہوگی, اپنی کیا اوقات ہوگی, ہماری کیا حیثیت ہوگی. اکابر احبار کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کی یہ شان ہوگی, اور حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے مولا آج تیرا عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانتا, بلکہ آج تو میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں. اندازہ کریں یہ انبیاء کی شان ہوگی. مگر مسلمانوں جہاں حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اپنے لیے امان طلب کر رہے ہوں گے اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے. اب یہ دوسرا مضمون آ رہا ہے, یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی, بلکہ یوں کہیں گے رب حب لی امتی, رب حب لی امتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. وہ کون سی ہستی ہوگی؟ واہ واہ واہ. وہ آمینہ کا لال ہے, وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے, وہ تمہارا اور میرا نبی. ہر نبی اپنے لیے کہہ رہا ہے نفسی نفسی, اور مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں امتی امتی. کتنے نصیب والے ہو, اللہ اکبر, کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو. اور پھر اس وقت جس کو بھی جنت لینی ہوگی وہ محتاج ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا. سبحان اللہ. جنت خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس دن خلیل بھی میری طرف دیکھیں گے, اور میرے امام نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. جناب خلیل بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے, یعنی جس کو جنت چاہیے وہ حضور کی طرف. اس سے پتہ چلا کہ 1857 کے بعد کے جو نو زائدہ فرقے اور نابالغ محققین آپ کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ نبی کیا دے سکتے ہیں, جنتیں بٹے گی نبی کے ہاتھوں سے. کیا بات ہے, واہ واہ. جنت تقسیم ہوگی حضور کے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. کوثر پلا رہے ہوں گے اللہ کے رسول, سبحان اللہ. پل صراط سے گزار رہے ہوں گے اللہ کے رسول. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے 3 جگہ بتایا, ارشاد فرمایا یا تو مجھے میزان پہ تلاش کرنا, یا تو مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا, یا تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. پیاسوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے, پل صراط پر سلم سلم کی دھارس بندھا رہے ہوں گے, اور میزان پر نیکیوں میں پلہ بھاری کروا رہے ہوں گے. یہ حضور کی شان ہوگی. اس لیے پہلے یہ بھی آپ کو کہہ دوں مولوی صاحب ہماری قبر میں نہیں آنے والے. کیا بات ہے. اس لیے مولوی پہ نہ پھسلنا, یہ جو نئی نئی باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں ان پہ نہ پھسلنا. شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ. میں اپنی بات کو اینڈ پہ پہنچانے سے پہلے آپ اٹھ کے نہ, آپ بیٹھے ایسے نہیں بیٹھے. ایک بات کو آپ کا نذرانہ لینے سے مجھے انکار نہیں ہے, لیکن کیسے دینا ہے میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں. جو جہاں ہے وہی بیٹھو. دیکھو میں دینے کا طریقہ, بیٹھو بابا بیٹھو. بیان سنو, اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں. بیان نذرانہ کا طریقہ, اگر میری بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ یہاں کے بولیے, ادھر آئیے بابا, یہاں کے بولیے. نہیں نا, پھر آپ بھی بیٹھیے. اللہ آپ پہ رحم کرے. آپ نے مجھے اتنی دور سے بولنے کے لیے تو بلایا ہے, اب میں بول رہا ہوں ماشاءاللہ. توجہ آپ کی. اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نذرانہ دیجئے. طریقہ, ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے. ٹھیک کر رہیں گے نا ایسا؟ میں وصول کروں گا اس کو. کیسے؟ اور جب محفل ختم ہو جائے گی تو اپنے گھر جائیے گا اور فجر کی نماز سنی امام کے پیچھے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیے گا, اور وہ ساری رقم نکال کے ان کو دے کے کہیے گا کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ اب کوئی رک کے ادھر نہیں آنا, جو بات اچھی لگے ادھر سے نکال کے ادھر کرنا. وہ میری امانت ہوگی جو آپ کو کہاں پہنچانی ہے. آج ہی فجر کی نماز میں ادھر بولو, سست تو پڑ گئے نا, کہاں پہنچانی ہے بولو بھائی. ہاں اب ادھر نہیں آنا. اب بات سنیے, توجہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کریں گے
तो सजदा में जब हुजूर सर रखेंगे तो अल्लाह बोलेगा हबीब इरफा रासक, उठाइए अपने सर को सजदे से, आप जो कहेंगे आपकी सुनी जाएगी, शफात कीजिए कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। और हुजूर जिस जिस की शफात करेंगे फिर अल्लाह ये नहीं देखेगा कि ये कैसा है, उसकी हुजूर की शफात से अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओ। एक बात आपसे कहता हूं, अब बहुत बहुत जवाब देना है लेकिन आपको तवज्जो से, अगर 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 मैं ये चादर आपको दूं, मेरी चादर ये कुछ कीमती सी है, लेकिन अगर मैं आपको दूं और वहां पर आपकी अम्मी आपके अब्बा भी मौजूद हों और दूसरे लोग भी मौजूद हों, फिर मैं आपको कहूं कि जो आपकी सबसे चहीती हस्ती है ये चादर आप उसको दे दें, आप किसको देंगे? सच बोलो, जवाब दो, बोलो भाई, जवाब दें। मां को देंगे, ठीक है, ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि हुजूर की शफाअत से मैं और आप जन्नत में जाएंगे और हुजूर के माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकेंगे? आपको ऐसा लगता है? बोलिए, जो लगता है बोलिए, ऐसा लगता है? बोलो भाई। अगर अल्लाह आपको इख्तियार दे कि मेरे बंदे तू शफाअत कर, जिसकी सिफारिश करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, तो आप सब अहरे गैरों की भी शफाअत कर दे, सिफारिश कर दे, अपने माँ बाप की नहीं करेंगे, उनको जहन्नम में डलवा देंगे? बोलो भाई, बोलो भाई, ऐसा होगा? ये जो 1857 के बाद के मौलवी है ना, वो यही कहते हैं, जो अंग्रेजों की मेज से पैदा हुए, कि नबी के माँ बाप काफिर थे। ये क्या कहते हैं? नबी, ये नमाज की दावत लेकर तो आते हैं जी, ये भोले भाले चेहरे लेकर तो आते हैं, मगर ये नबी के माँ बाप को काफिर कहते हैं। मैं अगर आप ये कहेंगे तो मुफ्ती हसनैन साहब को मैं जिम्मेदारी दे जाऊंगा, फतावा रशीदिया में इनके गुरु ने लिखा है कि नबी के माँ बाप काफिर थे। आप मुझे बताएं कि नबी के माँ बाप को जो काफिर कहे, अगर तुम उसकी पीछे नमाजें पढ़ोगे, उनसे रिश्तेदारियां करोगे, क़यामत के दिन हुजूर कहेंगे जो मेरे माँ बाप को काफिर की गाली देता था तो उनको अपना इमाम बनाता था। आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए, आप लोग कहते हैं मौलवी लोग लड़ाने की बात करते हैं, मौलवी नहीं लड़ाने की बात करते। मेरे भाई, ये जो नबी के, इससे बड़ी गाली क्या होगी? कितनी गंदी गाली है। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या नबी के माँ बाप काफिर हो सकते हैं? नहीं। मुझे बताइए, वो भी सैयदुल अंबिया के माँ बाप। अल्लाह अल्लाह। अरे चोर के घर में वली पैदा नहीं होता, डाकू के घर में वली पैदा नहीं होता, काफिर के घर में खुदा का महबूब कैसे पैदा होता है? क्या बात है हज़रत, वाह वाह। ये लोग, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये लोग नबी के माँ बाप को कितनी गंदी गाली देते, सोचिए। अरे मेरे भाई, जरा गौर तो कर, जरा सोच तो सही कि तुम में के लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा मोती कैसे बनते। मोती, जो सच्चा मोती है, कैसे बनता है तुम्हें पता है? साइंस कहती है, अभी मैं उलमा की तहकीक नहीं पेश कर, साइंस की तहकीक पेश करूं। साइंस कहती है कि सीप, सदफ समुंदर में रहती है, समुंदर का पानी खारा रहता है, तो अल्लाह उस सीप के मुंह को इतना पेक बंद कर देता है मजबूत कि खारा पानी सीप के पेट में जा नहीं पाता, क्योंकि अगर खारा पानी सीप के अंदर चला गया तो मोती नहीं पैदा होगा उसके पेट से, सदफ के पेट से। तो वो समुंदर में रहने के बाद भी वो अपना मुंह बंद करके रहती है, यानी समुंदर का खारा पानी उसके अंदर नहीं जाता। जब अल्लाह उससे मोती पैदा करना चाहता है तो वो सीप ऊपर उठ करके आती है और मुंह खोल के बैठ जाती है। उसमें आसमान का पानी बरसता है, एक ही कतरा जाता है, दूसरा भी नहीं जाता, एक कतरा जाता है, फिर वो मुंह बंद करके नीचे बैठ जाती है। और उसी कतरे से अल्लाह क्या पैदा करता है? मोती। जिस सदफ से खुदा को मोती पैदा करना है, उसको समुंदर में रखकर खारे पानी से इतना महफूज रखते हैं, तो जिसके शिकम से महबूब को पैदा करना हुआ, कुफ्र के माहौल में अल्लाह ने अब्दुल्ला और आमिना को कैसे महफूज रखा हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। माँ बाप होने के एतबार से उनका कोई हम पल्ला है ही नहीं, इसलिए कि किसी का बेटा सहाबी, किसी का बेटा कुतुब, किसी का बेटा वली, लेकिन आमिना और अब्दुल्ला का शहजादा खुदा का ऐसा महबूब है कि सब खुदा की रजा चाहते हैं और अल्लाह अपने महबूब की रजा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, अब ये नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ये फैसला आपको करना है कि तुम नबी के माँ बाप के गुस्ताखों के साथ खड़े रहोगे या कल क़यामत के दिन नबी के माँ बाप के वफादारों के साथ खड़े रहोगे। अरे हम तो वो लोग हैं जो जब दुआ कबूल होने में देर होती है तो कहते हैं अल्लाह तेरे महबूब के माँ बाप का वास्ता हमारी दुआ को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल हमारे नौजवान कंफ्यूज है, किसके साथ जाएं? हमने कहा वफादारों के साथ। अरे मेरी माँ को तुम गाली दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मुरीद भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरा शागिर्द होगा तो अच्छा, मेरा रिश्तेदार भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नबी के माँ बाप को इतनी गंदी गाली दी जाती कि वो काफिर थे। सोचो तो सही, जरा गौर। लोग दुनिया में बसते हैं यार,
جس کو مانتے اس کے ماں باپ اپنے باپ کو شرابی کبابی ہونے کے بعد کبھی شرابی نہیں کہتا ہے، اور نبی کے ماں باپ کو کافر ہونے کی گالی دیتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کتنی بڑی بات کہ یہی طبقہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے پتہ ہے تقریروں میں؟ کافر کو بھی کافر مت کہو. ایسے ہی کہتے ہیں کافر کو بھی کافر، مطلب کافر کو بھی کافر مت کہو کا مطلب ابو جہل کو کافر مت کہو، ابو لہب کو کافر مت کہو، یہی نا، یہ مشرکین کو کافر مت کہو. کتنے شریف بنتے ہیں. تو جب ابو جہل اور ابو لہب کو کافر کہنا تمہارا مسلک اجازت نہیں دیتا تو کون سی مجبوری آ گئی تھی مولوی صاحب جو آپ نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ دی؟ نبی کے ماں باپ کو، ارے نبی کی امی جان، خدا کی قسم کیا وہ ماں ہے. اللہ ایسا خاتمہ سب کو نصیب کرے. رسول اللہ کی امی جان کے وصال کے لمحات امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا اور بھی بزرگوں نے لکھا کہ شان سے دنیا سے جا رہی ہے کہ ابوا کی زمین پر لیٹی ہوئی ہے، سرانے مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے، ادھر وہ حضور کو دیکھ رہی، حضور ان کو دیکھ رہے. حضرت آمنہ رو رہی ہے اور روتے روتے کہتی ہے اے اللہ میں نے اپنا بیٹا تیرے سپرد کیا اور کہا میرے بیٹے کبھی بتوں کے پاس مت جانا، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا. اور پھر اشعار بہت سارے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آ جائے گا، لیکن کہتی ہے مگر آمنہ کو بھلایا نہیں جائے گا، آمنہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. میرے بھائیو، آج مسلک کے نام پہ نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں. آپ سے کہتا ہوں نئے کپڑے اچھے، نئے جوتے اچھے، نیا موبائل اچھا، مگر نیا عقیدہ اچھا نہیں. یوٹیوب کے نابالغ محققوں پہ مت پھسلنا. عقیدہ تو وہی سچا اور اچھا ہے جو صحابہ سے ملا ہے، جو اہل البیت سے ملا ہے. میرے امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بہت بات دور ہو گئی، مجھے چٹھی دے دی گئی تو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا، لیکن اب آپ کا بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے. توجہ فرمائیں کہ آپ غور کریں، انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی، سید الانبیاء کی زبان پر کیا؟ امتی. بولو بھائی، یہی امتی امتی. اب غور کرنا، جنت کہاں لے کے نہیں جانا ہے؟ کہاں لینے جانا ہے؟ بولو بھائی کہاں لینے جانا ہے؟ حضور کے پاس. صحیح ہے، حضور کے پاس جانا ہے. اب حضور کے پاس جائے بغیر جنت میں ملنا، جب خلیل اللہ وہاں دیکھیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے نا؟ بیدم شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی، کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو حضور کے پاس جانا ہے. اب غور سے سننا، اختتامی لمحات آ گئے. جب حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے، اب اللہ کے رسول کی دوسری حدیث یاد کر لو. توجہ، حضور کی دوسری حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اب سوچو، قیامت میں تو ایک ہی ذریعہ تھا رسول اللہ کا، اور وہاں جنت لینے گئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. ان کے کرم سے تو ایسی بات نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے. جنت مانگنے گئے اور اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر کے کہا او منافق، او جھوٹے، او کذاب، کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اور اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ اپنا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو کریں کیا بنے گا اپنا. ہم قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری وارسی سب بن گئے. کیا وہ مسلمان بھی بنے جو رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ پیر صاحب اگر تحفے میں ٹوپی دے دو تو قبر میں لے جانے کی بات کرتے ہو، کروڑوں سلام ہو تمہاری عقیدت پہ، میں منع نہیں کرتا. پیر کے عقیدے، پیر کے تحفے کا اتنا احترام، اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے اللہ نے بھی تو کوئی تحفہ بھیجا تھا. اللہ کے تحفے کی کیا قدر کی؟ استاد کا تحفہ، پیر کا تحفہ، باپ کا تحفہ، ماں کا تحفہ، ٹیچر کا تحفہ، سب کے تحفے کی قدر. اور اللہ کا تحفہ، اللہ نے بھی تحفہ دیا. یاد ہے اللہ نے تحفہ دیا اللہ نے، اور بھیجا کس کے ہاتھوں سے؟ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فدا امی و ابی، سوچئے تو صحیح، ان کے ہاتھوں سے بھیجا، پھر ان کے ہاتھوں سے. ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ وہ نماز کا تحفہ ہے نا، کچھ قدر کی اس کی، کچھ قدر کی. کسی کا تحفہ قبر میں کام آئے نہ آئے، لیکن یہ جو نماز کا تحفہ اللہ کا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ دلہن کو دیکھے گا
वो पूछेगा तू कौन है, वो कहेगी मैं तेरी नमाज हूं, जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़ के नमाज पढ़ता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है तो तेरा दिल बहलाने के लिए मैं आ गई हूं और क़यामत तक तेरे साथ रहूंगी। आका फरमाते नमाज पुल सलात पर नूर बन बन के नमाजी के आगे आगे चलेगी। ये नमाज है। आका फरमाते हैं अल्लाह नमाजी को हिसाब भी नहीं लेगा, नमाजी को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। मेरे भाइयों आओ नमाज की तरफ आओ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। मैं नमाज पे इसलिए मैंने बात की, नमाजी बन जाओ। नमाज की खुसूसियत है कि नमाज पढ़ने लगो, नमाज खुद बखुद इंसान को सुधार देती है, संवार देती है, तमाम गुनाहों से नमाज खुद बचा लेती है, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और हर बेहयाई से रोक लेती है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा 5 मिनट का टाइम मुफ्ती हसनैन साहब और दे रहे हैं, बैठेंगे आप? बोलूं मैं? हैं? ओह माशाअल्लाह। लेकिन मैं रात भर नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि जब लोगों का ख्याल करते हुए नमाज मुख्तसर पढ़ाने का हुक्म है तो लोगों का ख्याल करते हुए तकरीर भी, रसूलुल्लाह का कोई भी खिताब आपको लंबा नहीं मिलेगा, गौसे पाक का कोई भी खिताब 5 मिनट से ज़्यादा खिताब मुझे नज़र नहीं आए। हुजूर रसूल पाक का सबसे बड़ा खुतबा 19 मिनट से ज़्यादा का नहीं मिलता हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम। बहरहाल लेकिन हम लोग हैं बोलते ज़्यादा हैं, खुद ही अमल कम करते हैं। मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ कि अभी मैंने नमाज की बात की ना, तो लोग नमाज के मुतालिक आजकल नई नई बातें करते हैं। कहते हैं मौलाना नमाज नहीं पढ़ने के बाद भी तो आदमी मुसलमान रहता है। बिल्कुल मुसलमान रहता है। हम हनफियत तावील करते हैं, लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म का फतवा बेनमाजी काफिर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का फतवा बेनमाजी काफिर, सईद इब्ने मुसय्यब का फतवा बेनमाजी काफिर। आपसे पूछता हूँ, हम उसकी तावील करते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, के बेनमाजी डायरेक्ट काफिर नहीं होता, हम तावील करते हैं कुफ्र के करीब पहुँचता है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा यही फरमाते हैं कि मुझे डर है कि जो नमाज में सुस्ती करता है जब वो मरेगा तो मरते वक्त तो कहीं उसका ईमान न छीन लिया जाए। आप क्या समझते? नमाज को लोग हल्का समझते हैं और पता नहीं कैसे कैसे जाहिल हमारी जमात में निकल आए हैं। वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने की ज़रूरत उसको है ना जो नहीं पहुंचा, जो पहुंचे हुए लोग हैं उनको नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये जुमला कितना बदतरीन है ना, ये कौल कितना बुरा है, ये कौल बदतर अज बौल है, ये पेशाब से भी ज्यादा गंदा और बिल्कुल नापाक और नजस है ये कौल। अंदाजा फरमाए, अगर ये कहते हो कि जो अल्लाह तक नहीं पहुंचा उसको नमाज की जरूरत है, तो क्या रसूलुल्लाह अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे? हुजूर ने तो आखिरी ज़ाहिरी आखिरी लम्हात तक नमाज पढ़ी। मौला अली की शहादत कहाँ हुई? मस्जिद में। हजरत फारूक आजम की शहादत कहाँ हुई? मस्जिद में। करबला के अंदर इमाम ने आखिरी काम क्या किया? बल्कि अल्लाह अकबर, जो जितना खुदा का करीबी होता है वो उतना ज्यादा सजदे अदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब पे 5 वक्त की फर्ज की और अपने महबूब पे 6 वक्त की नमाज फर्ज की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। ए महबूब, रात के हिस्से में तहज्जुद का एहतमाम फरमाए ताकि अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाए। तो अल्लाह के रसूल पे तो 6 वक्त की फर्ज थी, हम पे 5 वक्त की है। तो जो जितना मुकर्रब है उसके लिए सजदे उतने हैं। बस मैं आखिरी में यही अर्ज करूंगा कि नौज़ायदा मौलवियों से भी बचो जो 1857 के बाद पैदा हुए, और जाहिल पीरों से भी बचो जो आपको आपके सही मसलक से दूर करते हैं और कहते हैं ये तरीकत है। आज जो है अहले बैत के मामले में मशकूक किया जाता है कि जिक्र अहले बैत करोगे तो आप हट जाओगे, और सहाबा के बारे में मशकूक किया जाता है कि सहाबा किराम जन्नती है कि नहीं। मैं कहता हूँ नादान हो, पागलपन की बात करते हो। सहाबा जन्नती है या नहीं? सहाबा को जन्नत की तलाश नहीं है, जन्नत को सहाबा की तलाश है। आप क्या समझते हो? इसलिए कि सहाबा को जन्नत से बड़ी चीज अल्लाह ने दी है। सहाबा को अल्लाह ने जन्नत से बड़ी, इस पे लड़ रहे हो कि सहाबी जन्नती है कि नहीं। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है सहाबा को क्या दिया? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदवान, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। और कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। और जिसको हुजूर मिल गए, जिसको हुजूर मिल गए, फिर उसको जन्नत की तलाश कब है? अरे 14वीं सदी का आशिक कहता है सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूवे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। और मेरे इमाम ने तो बड़ी बात कही। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, लोग इस पे लड़ रहे हैं सहाबी। अरे जो सहाबी है ना हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में, जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे हमारे अकीदे में सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। बेशक, बेशक। क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का बता दिया उसी जबान ने यह बताया कि मुझे देखने वाले यानी सहाबा पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया।
हुजूर की जबान से हमने सुन लिया, अब इससे बढ़ करके क्या होगा? तो सुनो इमाम अहले सुन्नत का अकीदा। इसीलिए ये भी कहता हूं कि अगर आज ईमान बचाना हो तो आप फिक्र रजा में ढल जाओ, आपका ईमान महफूज हो जाएगा। इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात की, मुफ्ती साहब का हुक्म है तो मैं इमाम के 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको अंदाजा होगा कि जो नबी को पा जाता है उसे जन्नत की हाजत ही नहीं रह जाती। जो नबी को पा गया उसके लिए जन्नत बहुत छोटी चीज है। वजह जन्नत क्या है? बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके तलवन के धोवे से, जिसके तलवों के धोवे से जन्नत सजाई जाती है, वो मुस्तफा जाने रहमत के तलवे। लोग कौसर और सलसबील पर इतराते हैं। कौसर और सलसबील क्या है? जिसकी 2 बूंद है। कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी। वाह। जिसकी 2 बूंद कौसर और सलसबील है, अगर वो नबी किसी को मिल जाए फिर वो कौसर पे की तरफ जाएगा। हजरत सईद इजाज कामतवी ने कहा था, कौसर की जानिब हम नई तकबई, हम ही देहो नैनन का जाम है प्यारे नबी। और मेरे इमाम ने कहा शरबत न दे। देख रहे क्या बात है? इश्क की बोली शरबत, इस शरबत से मुराद जामे कौसर है। सुभान अल्लाह। शरबत न दे, न दे। देख वाह, क्या बात। मुझे कौसर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आगे वजह आ रही है। शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से। या रसूल अल्लाह, अगर महशर में आप मुझे कौसर का जाम न दे, आप मुझसे प्यार से बात करें तो क्या होगा? क्या होगा? सुन लीजिए, इसी को इमाम अहले सुन्नत कहते। कौसर न दे, शरबत न दे, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अरे जब शहद मिल जाए तो शकर के पीछे कौन भागे? क्या बात है, क्या बात है हुजूर। वाह, जन्नत न दे, वाह वाह। जन्नत न दे, वाह। तेरी रूयत हो खैर से। क्या बात है हुजूर। वाह वाह। जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से। इस गुल की आगे किसको हवस बर्ग बर की है? जब ये फूल मिल जाए तो पत्तियों के पीछे कौन भागेगा? और ये फूल क्या है? नबी की ज़ियारत है। नबी की ज़ियारत जन्नत से बड़ी चीज है। हमारे मसलक में तो सहाबा को तो नबी की ज़ियारत पहले ही नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत से बड़ी चीज उनको नसीब हो गई। क्या कहने, क्या कहने। सहाबा वो है मेरे भाई, सहाबा तो सहाबा, उनके घोड़ों की अजमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान कहता है वल आदियाती दबहन वल मोरियाती कदहा। अल्लाहु अकबर। सहाबा के घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुरान उठाता है। जिसके घोड़ों की धूल की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान याद करता है, कुरान उसकी कसम खाता है। तो मुझे बताइए, जिसके घोड़ों की टापों की धूल इतनी कीमती हो कि कुदरत उसकी कसम उठा रही हो, वो घोड़े कितने कीमती होंगे? और जो लोग उस घोड़े पे बैठते होंगे वो सहाबा की अजमत का अंदाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अस्सलातु अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व या अला हबीब अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, आलिका व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है। सर्दी का मौसम है और वक्त तो बहुत ज़्यादा हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिस आये करीमा की तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया का ये दस्तूर है कि मंजिल पर पहुँचने के लिए रास्ते का तायुन किया जाता है, रास्ता मुतय्यन किया जाता है, इसलिए कि आप रास्ता जो तय करेंगे मंजिल वही आपको नसीब होगी। मिसाल के तौर पर हम आए इस रास्ते पर तो यहाँ हमने देखा कि एक रास्ता जो है वो बरेली की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता बदायूं की तरफ जा रहा है। अगर कोई बंदा कितना भी बड़ा आलिम हो, फासिल हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो,
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, दुनियावी पढ़ा लिखा हो या मजहब का इल्म रखने वाला हो, अगर उसने बरेली का रास्ता इख्तियार किया है तो वो पूरी जिंदगी कभी बदायूं पहुंच नहीं सकता, और जिसने कभी बदायूं का रास्ता चुना है वो कभी बरेली पहुंच नहीं सकता। इसलिए कि दोनों के अंदर मशरिक और मगरिब का फर्क है कि एक रास्ता उधर जाता है, एक रास्ता उधर जाता है, और इंसान जिस रास्ते पे चलता है लोग देख करके बता देते हैं ये बदायूं जाएगा, ये जो है बरेली जाएगा। अगर ये बात आपके समझ में आ गई, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की 2 मंजिलें रखी है, एक को जन्नत कहते हैं, एक को जहन्नम कहते हैं, और दोनों मंजिलों के बारे में ऐलान कर दिया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, के नेकों के लिए जन्नत है और फुज्जार के लिए जहन्नम के दहकते हुए शोले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दर्दनाक अज़ाब है। जन्नत की राहतें किसके लिए है? जिन लोगों ने नेकियां की है। जन्नत की राहतें किसके लिए है? जिन्होंने अपने नफ्स को मुशक्कत उठाने पर मजबूर किया है। जन्नत की राहतें किसके लिए है? अल्लाह अकबर, जो सर्दियों के अंदर उठ उठ कर फजर में वुजू किया करते थे। जन्नत की नेमतें किसके लिए है? जो नफा नुकसान की परवाह किए बगैर सच बोला करते थे। जन्नत की नेमतें किसके लिए है? जो औलाद की सही तरबियत किया करते थे। और जहन्नम के दहकते हुए शोले किसके लिए है? जिन्होंने लज्जतों की खातिर खुदा के मजहब को पीठ के पीछे डाल दिया, अल्लाह रसूल के कानून को पीठ के पीछे डाल दिया। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों के लिए जन्नत है, फुज्जार के लिए जहन्नम है। रास्ते 2 हैं, मंजिलें 2 हैं। अब आप मुझे बताएं, जब मंजिलें 2 हैं तो रास्ते भी 2 हैं, एक जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। हर मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन रास्ता कौन सा चुन रहे हो? रास्ता कौन सा चल रहे हो? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, जब बरेली के रास्ते पे जाने वाला कभी बदायूं नहीं जा सकता, और बदायूं के रास्ते पे जाने वाला कभी बरेली पहुंच नहीं सकता। अब मुझे बताइए, जिन्होंने जहन्नम का रास्ता चुना है वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं? जिन्होंने जहन्नम का रास्ता चुना है वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं? आप चेक तो करें हम कौन सा रास्ता चल रहे हैं। आधी रात गुजरने के बाद अल्लाह उसके रसूल की तालीम हासिल करने के लिए इस जलसे में बैठने वालों, जरा अपने आप से पूछो, सवाल करो अपने आप से, हम कौन सा रास्ता चलते हैं? मुझे बताइए, क्या झूठ नहीं बोलते? पूछिए ना जरा, क्या झूठ का रास्ता जहन्नम का रास्ता नहीं है? औरतों पे पाप की नजरें नहीं डालते? क्या औरतों पर बदनजरी करना ये जहन्नम का रास्ता नहीं है? अल्लाह अकबर, डिजिटल तौर पर जुआ मोबाइल के अंदर खेल रहे हो, क्या ये जहन्नम का रास्ता नहीं है? किसे नहीं पता? अल्लाह अकबर, फरमाया गया, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिसने जुआ खेला उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग दिया। अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन जुआ खेलने वाले इस हालत में उठेंगे कि उन्होंने अपने हाथ को सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। मुझे बताइए तो सही, उलमा से मुसाफा करने के लिए इतना शौक है, सादात से मुसाफा करने के लिए इतनी तड़प है, अरे अल्लाह अकबर, वहां तो उलमा ही नहीं होंगे सिर्फ, वहां सादात भी होंगे, वहां तो सैयदुल सादात, सैयदुल आलमीन, सैयद अरब व अजम मुस्तफा जान रहमत की जात होगी, और हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। ये जुआ खेलने वाले जो हराम लुक्मे की खातिर जुआ खेलते हैं, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में जुआ खेलते हैं, जब इनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो क्या ये मुस्तफा जाने रहमत से मुसाफा कर सकेंगे? हुजूर से मुसाफे का शरफ हासिल कर सकेंगे? पीर सामने हो और उससे मुसाफे का शरफ न मिले तो इंसान कितनी महरूमी समझता है। सैयदुल अंबिया सामने हो और अल्लाह अकबर, वहां तो पछताने से काम भी नहीं चलेगा, इसलिए कि वहां का पछताना काम नहीं आएगा। इन जलसों में आपको इसीलिए बुलाया जाता है, पछताना है तो आज पछता लो, सुधरना है तो आज सुधर जाओ, बदलना है तो आज बदल जाओ, जिंदगी में इंकलाब पैदा करना है तो आज पैदा कर लो। सारे जहन्नम के रास्ते इख्तियार करके जन्नत की राह के मुतलाशी हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, कुछ लोग ये समझते हैं मौलाना अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, वो तो हमें जन्नत देगा। बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, सत्तार और गफ्फार भी है। बड़ा खूबसूरत जुमला इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा अपनी किताब सुरूरुल कुलूब में लिखते हैं, कहते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, जुमले की खूबसूरती पर तवज्जो फरमाएं, जुमले के अदीबाना रंग पर तवज्जो फरमाएं। फरमाते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खाता? जब अल्लाह करीम है, तेरे गुनाह की वजह से तुझे जन्नत दे सकता है, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने के बाद तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने उसे कादिर समझ के जहर तो नहीं खाया, लेकिन तू उसे करीम समझ कर गुनाह करता रहा, गोया कि हम उसकी शान करीमी का मजाक उड़ा रहे। अल्लाह करीम है, जैसा करीम कौन है, उस जैसा मेहरबान कौन है? हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानियों को और उसके करम को, उसके महबूब को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जब हबीब के करम का ये आलम है, जब बंदे खास
जिस को उसने बनाया है, जब उनके करम का ये आलम है तो जिसने बनाया है उस खुदा के करम का आलम क्या होगा। अरे जो अपने जान के दुश्मनों को माफ करना जानता हो, मुस्तफा जान रहमत ने फतेह मक्का के दिन क्या जान के दुश्मनों को ये नहीं फरमाया? आज मैं तुमको वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, अल्लाहु अकबर, आज तुम पर कोई मुआखिजा नहीं है। जब उसके महबूब के करम का ये आलम है कि वो जान के दुश्मनों को माफ करता है, तो अल्लाह के करम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह जहां करीम है, रहीम है, सत्तार और गफ्फार है, वहीं पर वो कहार और जब्बार भी है। कुरान में उसने नहीं बताया कि वो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डालेगा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। वो नबी की बीवी को भी जहन्नम में डालेगा, लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी की शक्ल में। वो नबी के सगे चचा को भी जहन्नम में डालेगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र की शक्ल में। ये कुरान में बयान कर दिया गया। क्या हम इससे इबरत नहीं लेते? हम इससे इबरत हासिल नहीं करते? मुझे बताओ, आज हम सारे गुनाह करने के बाद जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं। याद रखना, शायरी की दुनिया और है, हकीकत की दुनिया और है। सही बात, हकीकत। फज्र की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, जो 10 मिनट की नींद कुर्बान करके अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं जा सकता, वो मौत के बाद जन्नत में कैसे जा सकता है? अल्लाह, आपको नहीं पता? कुरान उठाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कौम के लिए कानून नाजिल फरमाया कि हफ्ते के दिन शिकार मत करना। पूरी तफसील है, लेकिन उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार किया तो अल्लाह ने उनके चेहरों को सूअर और बंदरों की तरह कर दिया। एक बार रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया, दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अंदाजा फरमाएं, हमारे नाज़िम साहब फरमा रहे थे कि माइक मुंह के करीब कर लें, तो हमने कर लिया। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिए। जिस